हेलो क्लास पिला माने समस्त को स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी बर्तमान देखिए जे जोटा कि विज्ञान पिला माने सब्जेक्ट पार्ट जोटा कि 25 मार्क पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रो प्रश्न उत्तर दुई जा देखिया तो निश्चित रूप से चैनल रो प्लेलिस्ट मिल जिवो जो मान देखि नांती इंग्लिश रो पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दिया जाय पिला माने जोटा कि पूर्ण 50 मार्क पूरा प्रश्न उत्तर सहित अछि जाय कि देखिनो जो मान देखि नांती निश्चित रूप से आसी जिबा जोटा कि ख विभाग रो पिला माने सब्जेक्टिविटी देखिनेबा प्रश्न तार उत्तर सहित पिला माने प्रथम आसला भौतिक विज्ञान विभाग टी है कि क्वेश्चन अच्छी जारण विजारण प्रतिक्रिया क्या कहवा उदाहरण सहित बुझा ख नंबर अच्छी प्रशमन प्रक्रियार संज्ञा लेखि गोटे समतुल रासायनिक समीकरण लिखा आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी आयनीय यौग्य गुड़िकर गलनांक कहीं उच्च होता है तो पिला माने जेकोसी दुईटी प्रश्नर उत्तर लिखा जोटा कि आमर पिला माने जेकोसी जो मध्य चाहिए दुईटार आम उत्तर देवा सबु जगह प्रश्नर उत्तर नहीं आसी समस्ते भल नोट कर तो पिला माने उत्तर आसी समस्ते उत्तर लिखा संज्ञा लिख जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे प्रतिकारक जारण एवं अन्य प्रतिकारक विजारण जोटा कि आम कहीपर जे एक सांगे घटी थाए आम जारण विजारण प्रतिक्रिया कहीपर गोटे उदाहरण देती एटा आम लिखा तापर देखिबा जे एठारे कपर ऑक्साइड रो अम्लजान अपसारित होला आ कपर रे परिणत होला तेणु आमे एटा को विजारण बोली कहि परिबा बुझि पलो ना तो समस्त एटा लिखियो जोडा कि हमरो लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को पिला माने जे कोन तीटार आमे लिखिबा आ गोटे पॉइंट दे देछि H2 अम्लजान ग्रहण करी H2O रे परिणत हेतिबारु आमे ताको गोटे जारण घटि जे बोली कहि परिबा तापर क्वेश्चन थिला पिला माने ख नंबर प्रशमनी प्रक्रिया आम लिखा संज्ञा सहित समतुल रासायनिक समीकरण लिखा बर्तमान अम्ल आ क्षारक जिते मिसिबो तो पिला माने लवण आ जल आमर सृष्टि हम बुझीपार तो ये प्रक्रिया आम कहे जे प्रशमनीकरण प्रक्रिया समतुल आम करिया गोटे समीकरण को नेबा बर्तमान देखिबा कोन घटुची तो गोटे समीकरण नहीं NaOH प्लस HCl आसला हारी NaCl प्लस H2O तो पिला माने एटा है आमर समीकरण बर्तमान आसो हारी जोटा कि आमर देछि ग नंबर क्वेश्चन आयनिक यौग्य गुड़िकर उच्च गलनांक कहीं होइथांती तो निश्चित रूप से सेमानकर विपरीत चार्ज गुड़िक मध्यरे सेमानकर प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल गठित होता है यही बल आकर्षण बल को भांगिया पई अधिक परिमाणर ताप शक्ति आवश्यक होता है तेणु आम कहीपर पिला माने आयन यौग्य गुड़िकर गलनांक सबुठारो बेसी तो एटा थिला तुमर एक नंबर क्वेश्चन बर्तमान आसिया 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन आसी संक्षेप रे उत्तर प्रदे दी हमर को सोडियम धातु को केरोसिन बा तेल भितर बुड़ाई रखा जाय काहे कि एटा हमें संक्षिप्त रे उत्तर हमें लिखिबा 3 नंबर आसी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे जे कोनोसी गोटियर उत्तर हमें देबा तापर आसी पिला माने क्लोरो आल्काली प्रणाली कौन यार रासायनिक समीकरण लिखि क्लोरीन आउ सोडियम हाइड्रोक्साइड दुईटी लेखा आम व्यवहार लिखिया पिला माने किंबारे अछि देख धातु गुड़िकर वायु जल एवं अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रियार धर्म गुड़िक बुझेबा जोटा कि आमर भौतिक विज्ञान आमर थिला एडा 12 अध्याय मार्क पिला माने देखिबा तार उत्तर गुड़िक आसीबा देखिबा बर्तमान तो पिला माने सोडियम को आमे जेते बेले केरोसिन तेल भितर बुड़ाई रखिबा गोटे अत्यंत सोडियम डा जेहेतु गोटे प्रतिक्रियाशील धातुडा एहा वायु रे थिबा अम्लजान सहित पिला माने ओ कोन जलीय बाष्प संयुक्त कोन आसीबरी जेते बेले मिसी जीवन निश्चित रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करी निया धरि नउची मन रखिबा किंतु सोडियम जेते बेले केरोसिन सहित कोनस प्रतिक्रिया करे नाही तेणु एहा को दुर्घटना रक्षा करिया पई वायु थारु दूरे रखिया पई केरोसिन भितर आमे बुड़ेगी रखिबा सोडियम धातु को तो एटा लिखिबो समस्त उत्तरडा वर्तमान आसीबा 3 नंबर तो दीर्घ उत्तरमूलक आसला हारी 3 नंबर जे कोनोसी गोटिए विषय देछि क्लोरो आल्काली प्रणाली आमे लिखिसंती तो सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण मध्यरे जेतेले विद्युत आमे प्रवाहित करिबा विघटित होई जिवो सोडियम हाइड्रोक्साइड आसीबोरी आ क्लोरीन गैस हमको मिल जिवो जाय फल रे हमको उज्जैन गैस आमे पाई परिबा तो हे प्रणाली रे पिला माने उत्पन्न क्लोरीन गैस टा सोडियम हाइड्रोक्साइड होइथिबारु
ଏହାକୁ କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସଂକେତଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛି, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ 2NaCl ପ୍ଲସ H2O। ତ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ଏଠି। AQ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, L ଗୋଟେ ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ NaOH ପ୍ଲସ Cl2 ତାପରେ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ ତାପରେ କଣ ଦେଇ ଦେଇଛି, କ୍ଲୋରିନ ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି। କଣ କଣ? ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବା PVC ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସାବୁନ, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ। ଆଉ ଧାତୁକୁ ଗ୍ରିଜ ଛଡେଇବାରେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଟା ଥିଲା ତାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକ। କିମ୍ବା କୁଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କୁଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ଥିଲା ତାର କିମ୍ବା କୁଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ, ଯୋଉଟା କି ଧାତୁ ଗୁଡିକ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଆଉ ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ତାର ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମେ ବୁଝେଇବା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହାରି ବାୟୁର ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, କପର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶେଇଲେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଆସିବ ହରି। ତ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ହେଲା କି। ଏ ଚିହ୍ନଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚିହ୍ନଟା ହଉଛି ତାପର ଚିହ୍ନଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ତ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ବା ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଦେଇ ଦେଇଛି ସମୀକରଣ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ। ସୋଡିୟମ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଲେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ H2 ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସିବା ହାରି ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଧାତୁ ଗୁଡିକ, ତ ଦେଇ ଦେଇଛି ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଲବଣ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ତାର ସମୀକରଣଟି ଦେଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ ଜିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲବଣ ସରି ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ତ ଗୋଟେ ଲବଣ ପାଇଲେ ପ୍ଲସ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଲେ, ଯୋଉଟା କି ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଟା ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଲବଣଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ଥିଲା ତୁମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲିଶ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯିବ ଦେଖିନବ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେୟାର କରିନବ।